an kan wagalini afle dogo an mun tisga on la jella su ani kle on yakuma bi sibiri novembre kalo kle mugan ani saba samba flani mugan nani bi kuna funu mambolo goda okloka bajangala bamagachu mal armée sulla biso mala jona ina nga tasuma jigi oka ni ambora yina ni wakati na Niger autorité ni ina européenne me nyona obina fumel ko nyuma soro na an kono funu dili kina konna kuna funi folo ISC carte d'identité alini ISC passeport ko oblala 5 ans ISC la kana ko ministre ulu bamako ni wakati na kuno ubisimla ida mali jamana ko dikife kuluba ni ministre kan takaliyo kuluba mali jamana ko tigi feno owe uwa kilifla barak mu cheba mako yano uju bolo no bla gafe mimbe kuma ISC tagama gafe kan sabula beba donc fa janvier kalo 2025 natala mi ISC jamana ko boli ko isi dawlo be do bala no dundu na bala sida wa gafe mu be ambolo no oye akada tete alini a passeport te saka ke tagama ke tuguni wala ISC jamana o ya lanyini mi passeport kura alini carte d'identité kura ko bo ka duga jamana ko lewma bara en kun folo o kada police directeur o fe ano bamako bara sele akuja wakati ma mi la kana ko ministre ni jamana saba la kana ko ministre yi muna na ubolo no bla gafola jamana saba en tokola kunu usro la ta gafe yira ISC jamana ko to ko nyam ko la ni o general asimi goita mali jamana ko tiki oni general asimi goita ka nyako ko fe mi Niger la kana ko ministre ni ale general tumay akumana aya yira ka fo ku bena fe folo minka o de yi passeport mina boga di ISC jamana kono duma o ya ira fo burkina passeport kurami bo o passeport kurami ni burkina aboni abarabe ka chinois fe passeport ya kayeno wa abi jien sharo bela jele bato ayira la ka fo ko passeport mina bo ka ISC jamana to drapeau ke akani ngadi ISC jamana kono duma mi ye carte d'identité koy general tumba ya ira ka fo ko sayna mali carte d'identité kura do bo ni o carte biométrique ko o di ISC jamana to bolo wala ko de fremna chari ko di ISC jamana kono den to uma ISC la kana ko ministre nuno oni general asim ko ita kanyo ko fe kuma minu e ya fo ni kuma ni ala sera Niger la kana ko ministre ma general Tumba oni ni an janga lame nyoko fe ni akumana Mali la kana ko ministre ali ni Burkina ministre ou be tokola. La validation de ces documents, il faut le rendre physique. Il faut que ce document puisse être à la disposition de la population. Nous avons fait le constat, c'est 3 pays qui sont ensemble. Nous sommes convenus que le passeport qui est à disposition au niveau de Burkina serait le passeport idéal pour nos pays. La carte d'identité nationale ici au niveau donc, du Mali serait la carte idéale pour notre espace. Donc c'est tout à fait normal. Vous allez vous rendre compte qu'effectivement, à partir de cet instant, il serait beaucoup plus facile maintenant pour nous d'essayer de nous accommoder. Le travail qui a été fait est assorti d'un plan d'action. Un plan d'action qui sera fait d'ici donc 2025. En 2025, si tout va bien, normalement, vous allez avoir les nouveaux documents un peu partout dans l'espace aérien. Cela va être une réalité. Nous l'avons reçu directement du président ce matin qui nous a dit bon, la prochaine étape, c'est de rendre effectivement très rapidement, rendre disponibles ces documents au bénéfice de la population de l'espace aérien. Kuna fani flana biso madaina mal dorunun kume barala bajankara marala ay kuna fon soro ka fo bajankara aleni bankasi ngonche kata jigi bongo fa flala bisibidi so mana jona na mi mal arme yale frapu ke ba magachuka bajankara dugude do ay kuna fani soro ka bo lu yoro mi ye dugude ko begi haklisi ko arme wulle fleni iba ye ka foni yoro ko fokeleni na alamsado ay kuna fon soro ka fo mi ba magachu ye janda mal arme ni ani adabe ba jakulu ni o risu ka militaire mo be afiano ni jan akara sababu ni ngacheni do arme kuna nga akara sababu ye fene mal arme ba magachu da gawro do wala biso madana wulle ni ngata mo gamba magachu na ko sebe am wakati ndo ko sami mal arme da ma kuna fon di ko nga folo ni arme ye kuna fon midi amina oda okloka ni ambara bajankara marala amita dire tombaktu marala dire baji mi beno ni baji awala kantara sabula digi mi be dugu ani ji dafara o digi karila ni akira arabado ni kanya mo ani kilin wakati mi ye ji ale doni damne mogoka akira sababu dugu bejata wakati mina ji so chama ne mine dire dugu konnana anye kuna fon soro ka fugo digi koro dilo sabula be no kabini 1960 wakati mina malibi akayira magro yanta ni digi yoro munu karkarla
sango sa dugudo me fara ɲɔgɔn kan ka woro nu labɛn nka ɲina ala ni ji yɛrɛ cɛ ale kama degen ale kɔnɔ karila ni ka ji do dire dun kɔnɔ ji kɔni donnen do dugumɔgɔw kan an ye jaa minnu sɔrɔ a ko la aw de ni an ka jango jaw lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Voilà, donc yerba ko yo yer hingen ko joro yo yoro kagandi ne direi ka yoro kagandi farandi wo ka seni kin million ki awana diggi berwo diggidi ka hugaynda ka hakkam haridi ka hawji haridi wodi diggidi ciji ya minuit al wakati gana afur adi wodo cerbundi kana dinna fonse di ka himaka ko inda haridi wodi fonse di mu asin ka ferdi adi koy beddi amakallasi direi awana farandi fofo kur borata kurma se damgo wana lakal kuna ka wo atay ka akay ana kay jina far ago koy kuna chimi kati haridi adi kunnafoni sabanan Mali haki ni autorité de la communication olu y'a yira fɔ k'u bɛna Joliba TV mɔgɔw ka lisansi minɛ u la lisansi o ye gafe min bɛ yamaruya di télévision so ma u ka kunnafoni di baaraw kɛ jamana kɔnɔna na ni kunnafoni carilen kɔfɛ mɔgɔ caman ye kɔlɔlɔ gana sabula ko a daminɛna débat dɔ de fɛ débat min ni a labɛnna Joliba TV mɔgɔw fɛ débat in kɛnɛ kan min Isa Kawoji min ye ka se mɔgɔ wɛrɛ ma olu kun welelen don k'u hakilinata di wari min ni a yirala Burkina jamanakuntigi fɛ k'a fɔ ko kunnakunta kɛ ale na ni o wari de k'u hakilinata di o kan ni kɛnɛ in kan min ye mɔgɔ naani olu de kun bɛ yen mɔgɔ fila olu y'a yira k'a fɔ ko kuma in ko tiɲɛ don ko siga foyi tɛ a la ko n'i y'a ye Burkina autoritew y'a nin kuma in fɔ ko b'a yira k'a fɔ kuma in ye tiɲɛ de min ye Isa Kawoji min ale kɔni y'a yira fɔ ko a ma jan ni nin kuma in ye ko film de don ko film mun don ko a montage ko a ma ɲɛ Isa Kawoji a ye a hakilinata di kunnafoni di yɛrɛ sariyaw kɔnɔna na nka Isa Kawoji bɛɛ bɛ a kuma fɔ cogo dɔ a kumana fo ka taa a tɛmɛ a dan kan o kɛlen min ye Burkina cakɛda min sigilen don Burkina kunnafoni di lakɔlɔsiliw kama olu ye Mali haki sɛzi o kɛra don min o dugusajɛ bɛɛ min ye Isa Kawoji nɛgɛ kɛra ale la Mali justice fɛ k'a bila ka taa kaso la Isa Kawoji kɔfɛ min ye Joliba TV yɛrɛ ɲɛmɔgɔ ye olu fɛnɛ welela ni ka taa o lamɛn u jugu fɛla fɔ kunnafoni di baaraw bɛ yamaruya min di u ma o bɛɛ n'a ta kabini kunu an ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko min ye haki ye olu y'a yira fɔ ko bɛna Joliba TV mɔgɔw ka lisansi minɛ u la nka lisansi ni ale bɛ télévision so la a bɛ minɛ kun minnu na i b'a ye k'a fɔ ni kun y'i to o kɔnɔna na k'a fɔ ko ka taa kuma fɔ jamana wɛrɛ jamanakuntigi ma o tɛ a kɔnɔna na sabula haki ale bɛ yen nɔ de ka jamana kunnafoni disow kɔlɔsi u kana fɛn bɛ se ka dankari kɛ jamana la bi AES kadira kɔnɔna na a k'i ka fanga AES jamana tɔw sen bɛ o la wa kunnafoni kɔni dilen kɔfɛ min ye Musa Mara ye ale fɛnɛ y'a yira fɔ ko a kamana gannen de ye nin kunnafoni ye ko nin ye fɛn min bɛ dankari kɛ k'i hakilinata di télésow la ko k'i hakilinata di n'o kɛra kojugu ye jamana kɔnɔna na ko kɔrɔ b'a yira fɔ don na nataw la mɔgɔ si tɛ se ka kuma Musa Mara y'a yira fɔ ko in a ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na kunnafoni nana Niger ni Union européenne bɛ ɲɔgɔn na ko kura kunun juma novembre kalo tile 22 min Niger ministre des affaires étrangères a décision dɔ ta ka ɲɛsin Union européenne ma a y'a yira fɔ ko Union européenne na ni wari dɔ ye Niger wari min a bɛ taa euro million 1.7 la ni wari Niger autoritew m'a laɲini Union européenne fɛ k'u mago bɛ dɛmɛ la nka Union européenne yɛrɛ nana ni wari in ye a yɛrɛ ye wari Union européenne nana ni a ye k'a bɛna dɛmɛ don ci kasara ye minnu sɔrɔ ni wari Union européenne a nana ni a ye ni ka tila baɲumankɛtɔnw ni ɲɔgɔn cɛ ni o tɔn ninnu cɛla min ye kurawolozi ale bɛ a la Danois ka tɔn min bɛ ni o ye DRC o bɛ a la ka taa se Italiens ka coopération internationale ma ni tɔn ninnu de Union européenne ye wari in tila olu ni ɲɔgɔn cɛ min ye Union européenne ka lasigiden ale ma da o dɔrɔn ma wari min kun kan ka taa région na ale yɛrɛ y'o tila a yɛrɛ ye Niger autoritew y'a yira k'a fɔ Union européenne na k'u ye wale min kɛ k'u ye a ye Niger autoritew y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye Union européenne bɛ nin décision ninnu ta ko kɔrɔba yira k'a tɛ tigi dɔn Niger la olu yɛrɛ de ye a tigi u ko k'olu kɔni bɛna sɛgɛsɛgɛli kɔni kɛ wari ni a sɔrɔ a dira ji kasara minnu sɔrɔ ne a dira olu de ma walima ni a taara sira wɛrɛw de fɛ k'olu bɛna sɛgɛsɛgɛli kɛ o la ko Union européenne kan ka o dɔn nin ye gɛrɛntɛ kura ye Niger ale ni Union européenne ɲɔgɔn cɛ i b'a ye k'a fɔ farafin jamanaw la jamana min jatelen don i n'a fɔ dɛsɛbagatɔ jamanaw baɲumankɛ tɔgɔ la ni farajɛ jamana ninnu bɛ wariw de bila ka na di u ma wari min bɛ don suguya bɛɛ lajɛlen fɛ baɲumankɛtɔ minnu a dɔw yɛrɛ bɛ yen o ni jamana ka tabiya foyi de tɛ taa ni kɔni Niger ta wulilen mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko don dɔ nataw la min AES jamanaw kɔnɔnaw ye ka na ni wari AES jamanaw kɔnɔ fo i ka jamana kɔnɔ marabaga ninnu yɛrɛ de ye ladɔnniya a bɛ sɔrɔ ka bɛn a ka wari ninnu a bɛ taa yɔrɔ min na kunnafoni duurunan an bɛ taa Burkina gendarme olu ye tigɛ da taji bouton 292 ma taji bouton ninnu ye essence de
daji bouton ko nane baye ka fo essentiel litre hakya ma ko ta essentiel litre hakya ba wolum fla ani kembe sabala tigedran daji bouton ka Burkina Koroyan fanfela de la Burkina gendarmerie mi be Burkina Koroyan fanfela la dugu mi be no ko Zabri ni o gendarmerie nationale des Zabri ni o Burkina dugu doyi olu de tigedani daji bouton nun kan daji bouton nun ko nana akilame sabu ba ma chuwe daji soro ka ke wa bulma fen kon nana korole Burkina autorité kun kelen do ka wole bla bema daji fere akadabla ko ko nawla daji fere la ale kon minena baye ka fo mi Zabri gendarme ni kata si VDP ma ani population civile sabu la population civile ne kala sababu ye ka kuna fundi ko mo godo be gani bara en ke ndu masrafe ko soro ka janda anye aka taji bela jeli Burkina tama tanya fana dugu do be no goten koro ye procureur taji ntara ira ola mo gonu kidi be se ka bolu o ka chu yamna ni wakati na taji mi Burkina société nationale bolu kuna foni kun chelamta baba ko sugun kurala ayi kuna foni sura ka baba ma ko sugun kura sigi baga do yoro ko kutu yere ye mali kura konnana ko luga sigi yoro ko kabini Amadou Toumani Touré kile ko ay titre foncier nan ke ka di umma ba ko sigi yore o se gudai di mo so choga yamina ko bi baba ko sekti do re wulle me fo aga sigi yoro ni mine ula o se tigi ni kelme ka uli fangala ko se konte uri ni amogo nun chama ye barma grano alin ne gasu dolo ulu be sugun ko la kata ko kerena nga u kon yayi daga fo ko ka ken ulu ka setanya ko jigibe mali autorité ka wa wuli madaka ya sa kala si jamana autorité ma fo kuna fondilo de kala si an kon ya kan ko wuli madaka kala awni ni an ga jamula men ko fe ambi kenen min kan Ahmed Kouyaté ne artisan ambe kenen min kan ambe kuna siri kenen de kan ka bo kan ga dusuma kasaira ka presse mo wele kana nyefoli ka awye aka se ka kuna foni di antola anya wele o de kama bi ambe sigi yoro minani sigi yoro ambia abe samugani ko jambo dans place kura nana ka an soroya anye kulu ci ambulo la ka fembeke en 2007 anye foire mi ke na foro mako sita ani Amadou Toumani ye ɲɔgɔn sɔrɔ président ATT ala ma hinɛna la donc a y'a fɔ an ɲɛna an kɛlen k'an ka degun yira ko bolola baarakɛla bi yɔrɔ yɔrɔ yan ko an tɛ wuli ka bɔ an sigiyɔrɔ la bilen an y'a daminɛ dugu ma fo kana sanfɛ ko donc an gunna kulu la ka ban nin yɔrɔ bɛ papier bɔ a la k'a di an ma papier bɔra a la k'a di an ma an nana kɛnɛ min bɔlen filɛ nin ye ni artisan sigilen b'a la a kɛnɛ ninnu ye bolola cilen y'an bolo an ka mɔgɔ minnu tun bɛ SOMAGEP ka place la SOMAGEP y'u wuli an ye yɔrɔ fɔlɔ d'u ma olu nana sigi yen donc yɔrɔ tɔ min bɛ yan u ma se k'a baara kɛ an ka kogo korilenw bɛ yen k'an ka fɛngɛw kɛ pour que an ka se ka yɔrɔ kɛrɛ a kɔnɔ an b'o maɲumatɔ ko sigi la n'a fɔra ko an welela kiri la ko an bɛ wuli ka bɔ o sigiyɔrɔ la donc an ti foyi fɔ fo k'an ka dusumakasa yira o dusumasaw an b'a yira jamana ɲɛmɔgɔw la a bɛ se ka kɛ an t'u lasɔrɔ ni an yɛrɛ ka lasɔrɔli ye mais an b'u lasɔrɔ ni presse ye o de la an ye presse wele ka an ka ɲɛfɔli kɛ aw ye bi wulada in na an b'o kɛnɛ de kan an bɛ yɔrɔ min na yan bolola baarakɛlaw degunnen don a b'an ni minnu cɛ se b'u ye ka tɛmɛ an kan u bɛ se ko la ka tɛmɛ an kan mais an sɛmɛlen don jamana ɲɛmɔgɔw la an sɛmɛlen don jamana fangaw la an sɛmɛlen don jamana kiri la u k'a dɔn k'a dɔn ni fɛn min kɛra ni a ma ɲa ka sigi ka ɲɛnabɔ o tɛ kojugu ye donc an ye appel min kɛ an y'aw wele yanni kiri ka kɛ an ka kunnafoni di aw ma ni a tilala a bɛ se ka yaala ka yɔrɔ lajɛ mɔgɔ mɔgɔ b'a kɔnɔ a bɛɛ ye bolola baarakɛlaw ye donc a kɛtu bɛ kuma la sɔli rasuli voilà a b'an ni Mamadou Diawara de cɛ Manden transport ne yɛrɛ tɔgɔ ye Seku Samaseku n ye numu ye n y'a daminɛ Arayida la ka se an bɛ don min na bi an bɛ yɛlɛmako 5 de la an bɛ sigi ni yɔrɔ ɲɛna ne yɛrɛ bɛ an lawuli u b'a di mɔgɔ wɛrɛw ma an bɛ sigi ni yɔrɔ ɲɛna u b'an lawuli ka di waritigiw ma an sigilen bɛ yɔrɔ min na ne yɛrɛ ka
kuma kana an b'a ɲini don min na fɔ yɔrɔ ka kɛ an ta ye o don kama Iba Ndiaye bɛ mairie la ne ni ale de sigira ka kuma an sɛgɛnna an ɲanna yɔrɔ tɛ an bolo an degunna an b'a ɲini Iba Ndiaye e ka yɔrɔ d'an ma an bɛ sigi yɔrɔ min na k'an ka nɛgɛw dilan nɛgɛ jumɛn don numuya minɛnw sɛnɛkɛ minɛnw ani an ka mɔgɔ kalali baara la jamana nin na mɔgɔ min den bɛ ɲini ka kɛ denkɛ ye a bɛ fɔ a t'a bila bolola baara la min fana masaw banna ni baara t'a bolo o b'a fɔ aw t'a bila bolola baara la bolola baara waayuw b'a la mécanicien b'a la numuw b'a la fidelikɛlaw b'a la jinɛberefeerelaw b'a la a bɛɛ ye bolola baara ye a ka taa bolola baara la donc Iba Ndiaye bɔra o la ka sarusi ninnu bɛɛ kɛ don dɔ la ne taara ɲini na ale fana hakili bɛ an na ko n ka cɛ ko an famana koyi n ko Iba an famana ne yɛrɛ tun y'a mɛn e bi yan n nana o yɔrɔ ɲini na ko Samaseko n kɔnɔ sisan n welelen don réunion la minisiriw fɛ n bɔra n bɛ tɛmɛ a nana fitiri waati an bɛ yɔrɔ min na a nana ko an fama ko yɔrɔ ko ɲɛnabɔra an ko yɔrɔ ko ma ɲɛnabɔ Iba Ndiaye de kɛra sincère la ka sa o cɛ ma ɲini na an bɛ tɔrɔsi minɛ su fɛ ka baara dɔw kɛ k'a ka cabinet bila ka na mɔgɔ min bɛ an bɛ yɔrɔ min na bɛɛ recensé ka dɔn nin ye jɔnw de ka sɔrɔ ka mɔgɔ bila ka na titiri ɲini ka photo ta ka taa yira Kuluba Amadu Tumani Ture la ko nin bɛ yen e ka se ka na yɔrɔ nin lajɛ an ka artisan u degulen don e k'u dɛmɛ u ka sigiyɔrɔ sɔrɔ donc o kɛlen filimu yelen u nana Nali Bolota Nali Bolotalen mɔgɔw bɛ an cɛ ma sugu kɔnɔ olu ko mankan bɛ sugu kɔnɔ ko Samaseko u ye Mari Minkoro wele ko mankan bɛ sugu kɔnɔ ko mankan tɛ yen mankan tɛ an ka yɔrɔ la an ye numu ye bololabaarakɛlaw mankan tɛ an fɛ mais hali mankan bɛ sugu kɔnɔ mankan tɛ an ka yɔrɔ la o kɛra sababu ye u ye conseil bila ka na yɔrɔ lajɛ a fɔra cogo min na an bololabaarakɛlaw yɔrɔ la mankan tɛ foyi tɛ yen k'u ka yaala ka yɔrɔw lajɛra a nana u y'a fɔ ka sida kɛlɛ an taara yɔrɔ ninnu bɛɛ ka yaala fantogo la an taara yaala a ye yɔrɔ lajɛ ka Moribo Sidibe wele ka ne wele ka jɔ fulakɛ e y'a numu ko yɔrɔ t'u bolo a lajɛ mɔgɔ ka yɔrɔ tɛ yɔrɔ nin kan a ɲininka d'u ma yɔrɔ titiri saba nin bɛ kɛlɛ o siɲɛ bɛɛ o y'a sɔrɔ mɔgɔ ka yɔrɔ tɛ u y'a yaala u y'a vérifier u y'a fɛn kɛ mɔgɔ ka yɔrɔ tɛ titiri kelen bɛ yan titiri kelen bɛ dingɛ kɔnɔna u b'a fɔ jifilenba o titiri naaninan bɛ yen Umaru Mayika bɛ yen nɔ Alimu bɛ yen nɔ ne Seku Samaseko bɛ yen dingɛ kɔnɔ yan o titiri saba de b'an bolo ka papier kɔ ka titiri papier bɔ ka d'a ma an ka sigi a la an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na a papier bɛ yan an bɛ $12,000 de sara san kɔnɔ guwa 350 b'an kan kalo don mugan kalo 600 $10,000 kɔ a papier dafalen b'an bolo n'a wari ma don mairie la dɔrɔn i b'a sɔrɔ olu ka baara don a guwaw bɛ an bolo an b'a sara an kɔni tɛ wari minɛ mairie ka wari an t'o minɛ mais mɔgɔ min bɛ guwa kɔrɔ n'i taara sale i b'a sara a papier dafalen b'an bolo ni faama y'a ɲini o ni fantan y'a ɲini o ne sera sugu kɔnɔ i ko Samaseko e ye min fɔ o ye tiɲɛ wa n bɛ a papier bɔ ka d'i ma ne a ka di ye ne nana a guwa bɛɛ an b'a dɔn kelen-kelenna kɔnɔ ka yira la bɛɛ bɛ sale sara donc u k'a lajɛ u k'an to ten artisan ka sɔrɔ man ca an bɛ an yɛrɛ balo k'an ka denmisɛnninw de balo an bɛ dayirimɛ ɲini yɔrɔ la u kana an bila kiiri la an b'a ɲini Ala kama faama fɛ u kana an bila kiiri la an kɔni y'a kɛ de mais an b'a fɛ an ka dan na an kana bila kiiri la mɔgɔw bɛ yan bi hali nasɔngɔ ma juru ta a tɛ sɔrɔ baara tɛ jamana kɔnɔ fɛn tɛ yen jamana ye baara ɲini ka d'a ma bololabaara a y'a kɛ a bɛ lafiya an bɛ baara kɛ yɔrɔ min na mɔgɔ dama ka na an bali a baara la mɔgɔ dama ka an tɔɲɔ o wari la o man kan dɛ jamana ni an ka danaya b'a kan an ka delili b'a kan an ka ɲamakalaya b'a kan an ka hɔrɔnya b'a kan u k'a lajɛ artisan bololabaarakɛlaw bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u k'a lajɛ u k'a to Ala kama u ka se ka u ka baara kɛ ka u ka dahirimɛ ɲini fonctionnaire don dɛ ne ye Mali kɔnɔ baara jateminɛ mɔgɔ min bɛ bololabaarakɛla bɔ o mɔgɔ tɛ yen jama na o mɔgɔ tɛ yen mɔgɔ kala la an bɛ paratiw kalan an b'a sara e nana fan f'i ye e t'a dɔn mugan ma d'i ma 50 bɛ d'i ma
ne sera ka kalo ke ba sɔrɔ i ka musaka dɔw bɛ sɔrɔ yan mécanicien mobili jɔ yɔrɔ la n'i nana o bɛ ten wayu o bɛ ten fɛn bɛɛ o bɛ ten an b'u kala an b'u sara donc u k'a lajɛ an b'a ɲini ala fɛ u k'a lajɛ k'an to yen bi an bɛ transition min na an ka président ani a ka conseil ani a jɛɲɔgɔnw fɛn o fɛn min bɛ fɔ kana to bureau kɔnɔ ka baara ninnu kɛ sigana kɛra fɛn fɛn min na u kana yɔrɔ jɔ min fɔra est ce que o tiɲɛ ye wa fɛn de don o de ka d'an ye an kɔni bɛ bɛɛ fo an bɛ presse mɔgɔw fana fo Mamadou Diawara min bɛ yen fana donc an delila ka o kuma fɔ ka tɛmɛ bara san dɔ la a ye weleli kɛ o don kama an mɔgɔ 4 de bɛ an taara ka bureau la a ye papier minɛ papier tile 10 ɲɔgɔn kɛ a bolo a tila k'an wele ko bololabaarakɛlaw a ye fɛn min fɔ o ye tiɲɛ de ye n taara vérifier n y'a dɔn aw ta ye tiɲɛ ye titre y'aw ta ye o tɛmɛna an n'ale cɛ o don kama délégation na ne bɛ yen mais o yɔrɔ kelen ka tila ka wuli ko e bɛna kiiri k'a la a kun ye min ye ne kɔni t'o dɔn i b'a sɔrɔ a ye sira wɛrɛ de sɔrɔ ou bien a ye fɛɛrɛ wɛrɛ de sɔrɔ dugukolo ko kɔni tɛ a yɛrɛ da y'a fɔ a ɲɛna an bɛ a ka bureau kɔnɔ ko ne y'a vérifier n y'a sɔrɔ aw ta ye tiɲɛ ye aw ta ye titre ye an tɛ se ka baga mɔgɔ ma se t'an ye an ka baga mɔgɔ ma an bɛ dayirimɛ ɲini dɔn an b'a ɲini maliyɛnw fɛ an b'a ɲini biɲɔgɔnw fɛ an ka numuya n'an ka ɲamakalaya an b'a ɲini u fɛ ala kama k'a to an ka se k'an ka baara kɛ jamana in kɔnɔ n ka denbaya b'a dɔn n bɛ bɔ kuma na nin na. Ne tɔgɔ Mamadou Keita, ne ye association des artisans de la commune de Présent ye. N'i y'a ye bi an ye aw wele ka na vraiment degun min b'an kan an bɛ fɛ k'o de yira diɲɛ mɔgɔ la pour que bɛɛ k'a faamuya. Anw ye bololabaarakɛlaw de ye donc vraiment an sɛgɛnlen don an degunnen don o de kama an ye jama wele pour que an bɛ se ka hakilina yira ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn na faamuya degun min b'an kan o de y'an ka jama bɛɛ wele kun ye pour que ka se k'o explication di jama ma chambre de métier mɔgɔw ka représentants bɛ yan bon vraiment ne bɛ kuma de dayɛlɛ ni ne bɛ kuma dayɛlɛ n bɛ kuma d'olu ma olu bɛna a tɔ walawala quoi donc o Elmedi Touré o de filɛ nin ye sisan dɔw de bɛna kuma tɔ walawala n'o bɔra yen an ka mɔgɔ tɔw bɛna olu bɛ ɲɛfɔli fana kɛ quoi. Je suis Traoré Mohamed Elmedi, président de la Chambre de métiers de la commune 1, secrétaire administratif de l'Assemblée permanente des chambres de métiers du Mali. Je ne suis pas là à mon nom. Je suis envoyé pour représenter le président Madou Minkoro Traoré, président de la PCM empêché. Donc je viens à sa place et à son nom. Et à son nom et à son compte, nous venons ici pour décrier une situation qui nous inquiète et qui nous empêche de dormir. Il y a une situation, nous sommes des citoyens, cet espace a été donné par l'État malien. L'État malien, c'est pas parce que c'est l'État malien qui a donné cet espace aux artisans de la commune 2 pour exercer leur métier. Et depuis ATT, depuis le président Amadou Toumani Touré, paix à son âme. Et tous les travaux qui s'effectuent ici sont des travaux artisanaux. On nous dit dans la ville, on dérange. On nous dit dans la ville, on fait des bruits. On nous dit dans la ville, on pollue. Nous venons sous le pied de la colline, sur un terrain qui nous est légalement donné. Et la surprise a été qu'il y a une décision. Nous sommes une institution publique à caractère professionnel dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Nous sommes un bras de l'État, nous sommes l'interface entre les artisans et l'État. Nous respectons la justice et nous sommes derrière la justice. Mais il y a un certain moment peut-être que la justice peut se tromper. On peut donner à la justice des arguments sur lesquels on peut fonder une décision. La décision peut être prise, mais la décision peut être fondée sur du faux. C'est pour cela qu'on a fait appel. Imaginez-vous ici, il y a plus de 2000 artisans. Il y a plus de 3000 apprentis. Imaginez les conséquences collatérales si ces apprentis, ces maîtres artisans sont dans la rue. Imaginez ce que deviendront ces apprentis. Sans métier, sans travail, qu'est-ce qu'ils seront? Ils seront des délinquants. Imaginez combien de familles vivent ici. Combien de familles ont leur vie à partir d'ici? Combien de pères de famille faut entretenir? Combien de personnes? Souvent, il faut voir les choses en profondeur.
Ce qu'on fait, c'est l'État qui doit le faire. Nous rendons un service public. Nous devons être compris. Nous ne serons jamais contre la justice. Mais nous donnons à la justice les arguments vrais, les arguments fondés. Il n'y a pas de commerçants ici. Il n'y a pas d'agriculteurs. Il n'y a rien que des artisans. Et la place nous a été donnée. On vous a donné les pièces justificatives de l'attribution du terrain. Si un matin quelqu'un se lève pour dire que le lieu ne nous appartient pas, il donne des arguments. Nous ne sommes pas d'accord avec ces arguments. Et nous avons toutes les preuves juridiques pour démonter ce qu'il a dit. Donc aujourd'hui, on vient seulement vous montrer une tranche seulement de les conséquences néfastes de ce que cette décision peut prouver. Mais nous sommes derrière notre justice, nous apporterons tout ce dont la justice a bien en termes de justification, en termes de preuves. Et vraiment, je ne partirai pas loin. Je vais quitter cette parole pour dire que nous sommes des artisans. Nous ne demandons qu'à exercer notre métier, à exercer notre là où il le faut. Sous la colline, on ne dérange personne. Donc, on est venu ce soir. Ce soir, l'Assemblée générale, c'est uniquement pour dire ce que nous sommes et ce qu'on veut. On veut quoi? Qu'on nous laisse sur notre place, exercer notre métier. Et rendre un service public. Lutter contre la pauvreté, lutter contre le chômage, lutter contre la délinquance. Ce n'est pas mesurable ce que ces hommes font. Personne ne peut mesurer leur valeur, ce qu'ils font en termes d'entretien de leur famille, en termes de donner des métiers aux jeunes pour les empêcher d'être délinquants, pour les empêcher d'aller dans la mer. bi kuna fonuna nune soro la afa bi ko donc loka awi ci awala jele ko nyumana ka flen baka bela jele fo kana kina na munu be kana je ka bo buguni aw ka me wakati wore aw munu be fe ka an kuna fonun soro sanga ani wakati aka groupe whatsapp san filala abisika ni numero ko fali ngole ni oyi bi kono to ani kili moi ani kili binani bishegi ani nani hula condition fe wala ya sabu seka do an groupe whatsapp la abo bela jele soro ni numero en fe